Oke, dulur Pasutri Healing, selamat sore. Sekarang saya OTW ke Puncak 2 Bogor. Karena ada apa? Ada acara Anniv CCB yang kedua. Tempatnya itu di Curug Cisarua 2. Nah, sekarang saya OTW lewat Cilengsi. Biasanya sih lewat Citerep. Kata orang-orang lewat Cilengsi jalannya lebih mulus. Ya, kita coba aja ya. Dan saya solo riding. Tadinya sih sama temen, cuman katanya tuh temen berangkat duluan, jadi terpaksa saya solo riding.
nyampe ya, nyampe pukul 6:15. Baru ada 2 orang dong. Aduh. Oke guys, baru kelar bikin diriin tenda. Simungyo Sil, bagus, terbaik dah. Oke dulur, kita liatin yang lagi diriin tenda ya. Ngeriuhin aja kita mah. Kita spill dikit-dikit tempat campingnya. Nah ini tuh musolanya, terus di sebelah sana juga ada curugnya bisa kelihatan. Banyak gazebo juga. Nah itu gazebo satu, di belakang sana juga ada. Oke dulu, nah ini tuh spot paling ujung ya. Kalau ngecamp di sini, paling sini tuh bisa lihat gunung, City Lake. Nah itu tuh gunungnya tuh bagus, cakep dah kalau malam nih. Ada City Lake-nya dikit, tuh kan, cakep nih. Wih, cakep bener, tuh kan. Curugnya itu di sebelah situ tuh, curug. Kelihatan nggak ya? Mari kita cek dan recheck. Sini nih enak nih, adem. Cuman masih baru tanemin rumputnya nih. Curugnya guys. Curug di gereja tua. Toiletnya yang bersih ya guys. Kita berteduh di bawah atapnya, biar saat ini kau telah berdua. Banyak toiletnya, banyak, tempatnya juga luas. Nah, trekking ke Curug Cisaruanya nih lewat sini. Bila bertemu buat selalu. Besok kita review Curug guys. Sini ya.
Oke guys, kita masak mie ya. Lupa kameranya gak di onin tadi, kacau. Turun kabut. Guys. Camping Ceria. Camping Ceria Bogor. Yes, yes, yes. Wah, mantap. OTW Curug. Sandong, arah sandong. Anniversary kedua camping Ceria Bogor di Curug. Kedua Jongol. Ya, aku jangan ditambah. Bukan handphonenya bukan. Iya beneran. Mau ikut dong.
Kita sudah nyampe Curug Cisarua 2. Eyes meet in the crowd. Hearts we were so proud. Music playing loud. Curug men. We're on a cloud. Memories of a lifetime. In the beat we find. Our moments rewind. We're so high, so high. Anak-anak dalam pengawasan orang tua. We're so proud, so proud. Music playing loud, so loud. We're on a cloud, Feel the rhythm flow. We stand. Oke guys, kita lagi ada di Curug Cisarua. Ramai banget guys, ramai. Memories of a lifetime. In the beat we find. Our moments rewind. Love so kind, so kind. Dancing in the lights, colors oh so bright, Feeling love tonight. Everything's alright. Memories of a lifetime. In the beat we find. Our moments rewind. Love so kind, so kind. Eyes meet in the crowd. Hearts we were so proud. Music playing loud, so loud. We're on a cloud. Berhubung kita sudah basah-basahan, mari kita OTW pulang ke tenda ya. See you Curug Cisarua 2. Wuhui. Ada monyet guys. Itu pada paninangka kabur kemana? Tuh. Assalamualaikum. Lagi pakai makan nangka. Camp kita tuh udah pada bongkar. Oke dulu, packing udah rapi. Sekarang kita OTW pulang ya. Buat teman-teman TCB, terima kasih semuanya. Dan buat para panitia, hatur nuhun waktunya dan kerja timnya sangat solid. Terima kasih.
Akhirnya pas kita pulang, kabut pun turun guys. Waduh, mana gelap ini. Penuh hati-hati. Wih, kabutnya bukan main, gelap bener. Dancing in the lights, ooh, yeah. Colors are so bright, feeling love tonight, everything's alright, memories of a lifetime, in the beat we find, our moments, rewind, love so kind, so kind. Eyes meet in the crowd, hearts we were so proud, music playing loud, so loud, we're on a cloud, memories of a lifetime, in the beat we find, our moments, rewind, we're so kind, so kind. Eyes meet in the crowd, hearts we were so proud, music playing loud, so loud, we're on a cloud, feel the rhythm flow, this dance will grow, we go forever, we will know, just know, our love's a show, memories of a lifetime, in the beat we find, our moments, rewind, love so kind, so kind. Memories of a lifetime, in the beat we find, our moments, rewind, love so kind, so kind. Dancing in the lights, ooh, yeah. Colors are so bright, feeling love tonight, everything's alright, memories of a lifetime, in the beat we find, our moments, rewind, love so kind, so kind.
Oke dulu perjalanan camp kita, perjalanannya cukup sampai di sini dulu ya. Kita bakalan camp di mana lagi? Mari kita saksikan video berikutnya. Buat dulur-dulur, kalau misalkan ada yang mau camp bareng bisa japri saja. Terima kasih.